We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Mga kapuso, karon pa lang nakasinati na og mga pag-ulan ang hinatuan Surigao del Sur tungod sa epekto sa Tropical Storm Kabayan. Dinhi sa hinatuan Southern College, temporaryong gihiklin ang mga nagpuyo dool sa coastal area sa hinatuan Surigao del Sur. Nagpabilin pa ang kahadlok sa uban sa nahitabong linog. Busa, way pagduwa-duwa nga mibakwit ang uban tungod sa posibleng danyos nga hatod sa Tropical Storm Kabayan. Ganay dunay uban nga gipili na lang magpabilin sa ilang mga panimalay. Naniguro na sab ang ubang mananagat nga luwas ang ilang pump boat sa posibleng nga kadaot. Gani iluyo sa kadaot sa panahon mitambong gihapon ang mga churchgoers sa St. Augustine Parish Church alang sa simbang gabi aron maghalad og pag-ampo og proteksyon sa atong Ginoo. Sa inisyal nga assessment sa hinatuan MDRRMO, wala sila natala nga danyos nga hatod sa epekto sa musuluray nga bagyong Kabayan. Apan andam kuno sila nga kanunay sa unsa mang tawag nga manginhanglan sa ilang tabang. Bisan og adunay shift sa track sa Tropical Storm Kabayan, nagpabilin gihapon sa yellow warning ang hinatuan Surigao del Sur. Busa atong ginapahimangnuan ang mga nakapuyo dool sa mga low-lying areas nga mag-igmat sa posibleng nga landslide o flash flood. Trabaho o klase sa tanang level sa Davao City suspendido karong adlaw tungod sa bagyong Kabayan. Subay sa Proclamation No. 11 Series of 2023, gisuspende ni Mayor Sebastian Duterte ang trabaho sa pampublikong opisina o klase sa tanang level sa Dakbayan sa Davao karong adlaw, December 18, aging pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyong Kabayan. Gawas na lamang sa mga hingtungdang ahensya nga nalakip sa safety and security, health, social services ug disaster and emergency services response. Giawag sab ang mga pribadong kumpanya sa pagsuspende sa mga trabaho ug magpatuman og work from home arrangement alang sa seguridad sa ilang mga trabahante. Ang Davao City gipailawom na sa signal number 1 sa pag-asa tungod sa bagyong Kabayan. Nagkari ang simbahang Katoliko sa Mindanao gidagsa sa mga debotong Katoliko sa unang gabi sa simbang gabi. Seguridad sa Misa de Gallo hugot nga gipatuman. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Gidagsa sa mga debotong Katoliko ang Misa de Gallo sa Our Lady of Lourdes Parish sa Davao City. Hinuon, hapsay ang ginapatumang seguridad sa kapulisan. Anaasab ang mga force multiplier gikan sa nagkadayang ahensya aron masiguro ang seguridad. Pagkahuman sa misa, gitapukan sab sa mga manimbahay ang mga baligya nga kakanin gawas sa mga simbahan. Sa Cagayan de Oro City, alas 4 pa lang sa buntag, dagsa na ang mga deboto sa St. Agustin Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City sa unang Misa de Gallo karong tuiga. Sa homily ni Archbishop Jose Cabantan Jr. sa Archdiocese of Cagayan de Oro City, gipunting niini ang importansya sa pagtuo sa matag deboto. Kinahanglan matud pa nga andam ang kasing-kasing ug huna-huna nga dawaton si Hesukristo sa atong kinabuhi. Gipatuman sab ang hugot nga seguridad sa Cagayan de Oro City Police Office palibot sa simbahan. Mga isuon nga kapulisan nagtabang nato bisan ang ilang presensya makahatag og gitawag nato deterrence no. Nga dili malikayan to panghitabo sa Marawi. Apan usa gid sa atong tumong sa atong mga pag-ampo karon nga kalinaw gyud no. Sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa General Santos City, puno ang simbahan sa mga deboto. Ang uban sa gawas na lang nanindog.
Bantay sarado sa kapulisan gawas og sulod sa simbahan. Gipatuman sab ang one entry, one exit policy. Sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purisima Street, Zamboanga City, gisugdan ang misa alas 3 sa kadlawon. Nakadawat og pag-ampo gikan sa simbahan ang mga kabatanunan nga nisimba subay sa pagsaulog sa National Youth Day niadtong December 16 subay sa Second Plenary Council of the Philippines. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka 24 anyos nga babae ang patay human matud pa makuryentehan sa Christmas light decorations sa Dapitan City Plaza Biyernes sa gabi. Dead on arrival sa ospital ang usa ka 24 anyos nga si alias Carmi human kuno na kuryentehan sa Christmas light decoration. Sa inisyal nga investigasyon sa Dapitan City Police, kauban ni alias Carmi ang iyang pag-umangkon ni adtong tungura. Matud pa, anaa kuno ang biktima sa lugar aron mosaksi sa Christmas decorations sa City Plaza. Diyang nilingkod matud pa si alias Carmi sa usa ka stainless steel railing ug aksidente kini nahulog sa mga suga. Didto na matud pa na kuryentehan ang biktima. Daling gidala sa ospital ang biktima apan nakabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Subay sa aksidente, nagpagula na og pahayag ang Dapitan City LGU. Matud pa nakikoordinar na sila sa pamilya sa biktima ug mipasalig nga abagahon tanang galastohon. Samtang alang sa kaluwasan sa publiko, temporaryong gipalong una ang tanang suga sa City Plaza, samtang magpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. 7 ka mga balay na sunog sa Barangay Batina Crossing, Davao City adlong Biyernes alas 8 sa gabi. Gilamoy sa kalayo ang nasa 7 ka mga panimalay sa Barangay Batina Crossing, Davao City adlong Biyernes alas 8 sa gabi. Sa impormasyon ginakuha sa Super Radio Davao sa Davao City Fire District, 2 ka panimalay ang totally damaged ug 5 ang partially damaged. Gibanabanang miabot sa 300,000 ang talang danyo sa insidente. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, problema sa koneksyon sa kuryente ang ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Hinoon walay nitalang samdan sa insidente. Nagparen pa ang assessment sa mga hingtungdang ahensya alang sa paghatag og hinabang sa mga nasunugan. Mga ospital sa Region 10 nakatakdang ipailawom sa code white status karong holiday season. Samtang Police Regional Office 10 mas gipakusgan ang monitoring batok magpaboto sa ilang armas gikan sa ilang mga personahe. Ani ang report. Gibutyag karon sa Department of Health Region 10 nga sugod Disyembre 21 hangtod Enero 5 sunod tuig, ipailawom sa code white status ang tanang ospital sa tibuok Northern Mindanao. Pasabot ni ini, nakaalerto ang tanang ospital sa bisan unsang klase sa emerhensiya, labi na ang mga posibleng masamdan tungod sa mga pabuto, ingon man mga saag nga bala o bisan unsa nga insidente. Tanang personahe ang on duty o gisiguro usab sa DOH nga nakalatag na ang ilang mga emergency responses o mga polisiya nga ipatuman sulod sa mga ospital. So far, our hospitals, our rural health units, city health offices, provincial health offices are already capacitated naman na sila. They have their disaster risk reduction management and health plan. For the regional level na side, we conducted mga technical assistance. Bisan og nakaalerto ang ilang mga personahe, nang hinaot ang DOH-10 nga walay masamdan, labaw na kinabuhing makalas atol sa selebrasyon sa Pasko ug bag-ong tuig. Samtang gipasalig karon sa Police Regional Office 10 nga hugot ang ilang monitoring aron masiguro nga walay indiscriminate firing incident nga mahitabo sa rehiyon sa Pasko ug bag-ong tuig. Gimanduan ni ini ang ilang mga personahe nga dili gayud mohimo sa mong binuhatan, sanglit dagkong silot ang posible nilang atubangon. Sanglit nga full alert status, gilauman sa Pro 10 nga tanan nilang personahe ang anaa sa ilang designated areas. Aduna kitay nakita sa last namo nga command conference kagahapon adlaw. Aduna kitay nakita nga pag-ubos, significant decrease sa ato ang mga focus crime diri sa Northern Mindanao. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
30 ka pasahero ang samdan humanong putol ang duha ka train carriages sa subway sa China. Nagkagubot ang mga pasahero sa subway sa Beijing, China, diyang naputol ang duha ka carriages sa usa ka train. Ana sa 30 ka mga pasahero ang na-stranded ug nasamdan sa maong insidente. Sumala sa Beijing Metro and Transportation nga nagka-breakdown kuno ang maong carriages sinungdan nga naputol. Gi-shutdown gilayon ang maong station alang sa evacuation sa mga pasahero nga natrap. Sa amateur video, makita ang mga pasahero samtang naghulat sa mutabang kanila. Gipasiga na ang makahinganghang peace-themed Christmas lights sa Rome. Kini ang drone footage nga gikuhaan kadlawon sa Eternal City sa Rome. Makita ang talagsaong Christmas displays nga adunay temang kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Nagsugod ang ilang Christmas lights sa Via del Corso Street padulong sa Piazza Venezi del Popolo nga adunay gilapdon nga 1,400 meters ug adunay 18 ka klase-klaseng LED lights. Ang Christmas decorations ang adunay 300,000 points sa suga alang sa word nga peace sa nagkalain-laing pinulungan. Lakip na dinhi ang French, German ug Spanish. Ang ilang Christmas tree karon tuiga adunay 10 meters ang gitas-on ang nahimutang sa karaang Capitoline Hill nga subay sa Italian Constitution. Aduna kini dakong interactive multimedia book kung asa makita ang videos mahitungod sa Constitutional Charter. Sa ipatuman nga bagong speed limit sa Davao City, gilaraw nga butangan og speed limit camera laraw ang kadalanan sa dakbayan. Sa ipatuman o sa human maamyendahan ang Ordinance number 0270-23 o ang Speed Limit Ordinance sa Davao City nga nakatakdang ipatuman sa January 11, 2024. Giduso sa Davao City Council nga magbutang og permanente nga speed limit camera. Enero 12 ang target sa hingpit nga pagpatuman niini. Magbutang sab daw sila og mga dagkong signages sa mga entrada pasulod sa dakbayan aron masayod ang mga di taga Davao kalabot sa bagong speed limit. Ilawom sa ordinansa ang Bunawan Lasang, Lacson Buda o Carabao Monument sa Toril Binugaw sa Santa Cruz. 80 km per hour na alang sa mga gaan nga sakyanan. Apan 50 km per hour sa mga truck. 60 km per hour alang sa mga nagunang kadalanan ug sa Davao City Coastal Road. 30 km per hour sa minor roads. 40 km sa tourist streets. 30 km per hour sa mga truck. Samtang 20 km per hour sa public subdivision roads, barangay roads o school zones. Moabot sa 5,000 pesos ang penalty sa magmalapasong motorista. Dugangan kini sa og 500 pesos kung ang gipaspason mulapas og 30 km per hour sa gitaganang speed limit. Og ang nagpasagad og maneho ang driver og milapas sa 7 ka adlaw nga wala pa mabayri ang multa. Magbutang sab daw sila og mga dagkong signages sa mga entrada pasulod sa dakbayan aron masayod ang mga di taga Davao kalabot sa bagong speed limit. 200 ka mga estudyante gikan sa City College of El Salvador City sa Misamis Oriental ang gibansay sa DTI Region 10 sa saktong pagpadagan og negosyo. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Usa ka Digital Creatives Entrepreneurship Seminar ang gipahigayon sa Department of Trade and Industry, Business Development Division kon DTI BDD. Kauban ang Philippine Trade Training Center alang sa 200 ka mga estudyante gikan sa City College of El Salvador. Nahisgutan sa maong seminar ang tamang pagbuhat og business plan ug cash flow management. Nami chance nga ma-prove na mo sa myself nga at least malang sa karon nga na student me nami ma-invest nga ginagmay nga mo ang project nga among i-promote dayon in the future. Sumala sa DTI Misamis Oriental nga kini ang pinakaunang Creatives Entrepreneurship Seminar nga ilang gipahigayon sa Northern Mindanao. It's also a start to really inform ang kadaghana nga we have these creative talents no in the entire country kay dako kaayo og contribution ang creative no sector sa Philippine economy. Tumungsab sa programa nga maaghat ang mga estudyante nga mahimong negosyante pinaagi sa pag-maximize sa ilang digital creative skills. With regards to the creative industry no yung mga kitaan. So maganda naman kasi marami tayong napupunta international and local. So talagang trend siya sa makakaahon sila. Gikalipay sab sa pamunuan sa City College of El Salvador City ang pagpili sa ilang mga estudyante nga mahimong kabahin sa mga training, ilabi pa nga sagad sa ilang mga estudyante, mga working student.
Pagkahuman ani, mo ni silang i-follow up, especially na may entrepreneurship nga course, na i-follow up na mo ni sila nga mapadayon ni ang ilahang nakatunan diri. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Gikalipay sa mga taga General Santos City ang pagbalik operasyon sa Social Services Program sa syudad nga mao ang amping. Human giaprubahan na sa sangguniang panlungsod ang Supplemental Budget number 5. Ngayong report ni Abby Caballero. Usa sa libuan ka benepisyaryo sa Auxiliaries and Medical Program for Individuals and Needy Generals kun amping si Jordan Quizon. Gani sa milabay bulan, kanus at temporaryong naundang ang operasyon sa amping, kaugalingong kwarta na lang una ang iyang ginagamit, pampalit og tambal sa iyang misis nga dunay hypertension. Sariling gasto lang, hinahinay, ginagmay lang. Kahinumdumang kapin 50 katao ang nagrally at tubangan sa sangguniang panlungsod building sa Jensen ni adtong November 14 aron ipaabot ang panawagan nga aprobahan na ang pondo alang sa amping. December 4, giaprobahan na sa sangguniang panlungsod ang Supplemental Budget number 5. Human matud pa misugot ang alkalde sa syudad nga ilakip sa Supplemental Budget number 5 ang sweldo sa mga job order. Karon, kamatikdang taas na sab ang linya sa buhatan sa amping, sanglit balik operasyon na sila. Anaa sa 50 million pesos ang gigahin nga pondo alang sa maong programa. Halipay na yan ang medyo luwag-luwag na. Okay, ang imuhang kuhan, gasto na lang sa pamilya. Ako po kong pasalamat. Aprobahan, katabang po sa mga senior o uban pang tao nga nanginanglan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, pipila ka lugar sa nasod ug ilabi na sa Mindanao ang apektado sa Tropical Storm Kabayan. Ano yung report ni Cyril Chavez? Gitaas na karon sa pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Dinagat Island, Surigao del Norte. Hasta na mga isla sa Siargao ug Bukas Grande, Surigao del Sur. Northern portion sa Agusan del Norte, eastern portion sa Agusan del Sur ug northern portion sa Davao Oriental. Signal number 1 sub sa southern portion sa mainland Palawan, Cagayan Silio Islands sa Visayas. Signal number 1 sa southern Leyte, southern portion sa Samar, southern portion sa eastern Samar, tibuok Cebu, lakip na ang Camotes ug Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental ug Guimaras. Signal number 1 sub sa nabiling lugar sa Agusan Provinces, central portion sa Davao Oriental, tibuok Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion sa Maguindanao del Norte, northern portion sa Cotabato, northern ug central portion sa Zamboanga del Norte, tibuok Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Ulahing namatikdan sa pag-asa ang sentro sa Bagyong Kabayan sa coastal waters sa Caraga, Davao Oriental. Aduna kini kusog sa hangin nga ana sa 65 km per hour. Unsa mang oras karong buntag, posibleng maglandfall ang bagyo sa Davao Oriental o kaha sa southern portion sa Surigao del Sur. Tabukon niini sa mga mosunod nga oras ang Mindanao nga hinungdan sa posibleng paghinay sa bagyo. Una kini makaabot sa Sulusi kung asa magtigom kuno kini pag-usab og kusog. Posible ang sunod nga paglandfall sa Bagyong Kabayan sa central o southern Palawan ugma sa buntag o kaha sa hapon. Gawa sa bagyo, nakaapekto gyapon ang hanging amihan sa northern o central Luzon, samtang shear line sab sa eastern section sa southern Luzon. Tungod sa bagyo ug hanging amihan, dagko ang balod sa kadagatan ug delikado alang sa gagmay nga sakinang pangdagat sa kabaybayunan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon ug pipila ka kabaybayunan sa Bicol Region, Visayas ug Mindanao. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, ulanon karong adlaw ang tibok isla sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha og landslide. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.
Nagpahigayon og full-scale simulation exercise ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Region 9. Kalabot sa airport accident nga gipahigayon sa Zamboanga International Airport. Dugang detalye sa report ni Efren Mama. Miulbo ang dakong sunog sa kasagbutang bahin sa runway sa Zamboanga International Airport gumikan sa grass landing sa Airbus 320. Makita mga pasahero nga nanyagit gumikan sa mga samad nga naangkon samtang ang uban wala na makabangon. Matud pa, ang uban nalagpot gikan sa maong eroplano human naagsa. Gilayong niresponde ang kabomberohan aron mapakgang ang kalayo. Dayon sab nga girescue ang mga biktima. Apan kining tanan, full-scale simulation exercise lang nga gipangunahan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP Region 9, kauban ang Bureau of Fire and Protection, CDRRMO, law enforcement agencies, lakip medical teams gikan sa mga ospital sa Zamboanga City nga gipahigayon sa Zamboanga International Airport. It is mandated by Civil Aviation Authority and ICAO to have it done every 2 years para prepared po tayo. Kahinumduman nga dunay nahitabong managlahing krisis sa Zamboanga International Airport gikan pa niadtong dekada 70 kung asa dunay hostage, pagpamomba, sunog ug pagbaha. Busa importante nga andam ang syudad sa bisan unsa mang panghitabo ilabi na karong holiday season. Hinuon matod sa CAAP nakaangkon og good rating performance ang pagpahigayon sa CIMEX. Apan duna pay kinahanglang palambuon. Overall assessment is good po siya, pasado po siya. Medyo may konting problema lang, pero overall pasado naman po. Samtang atol sa maong CIMEX adunay duha ka scheduled flight ang nakansela gikan sa duha ka airlines. Hinuon giatiman na sa maong airline companies ang mga na-stranded nga pasahero. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. 2 anyos nga batang lalaki nga adunay sakit nga hydrocephalus nga unang napagawas din sa GMA Regional TV ang miulan ang tabang alang sa pagkaon og medikasyon sa bata. Usa ka pribadong grupo sab ang mitubag sa labing gikinahanglan nga aparato alang sa operasyon sa bata. Ani ang report. Kini si Baby Lawrence Sampalay, 2 anyos, nga adunay sakit nga hydrocephalus o residente sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Si Baby, una nang napakita nato sa atong programa sa GMA Regional TV. Kung asa, miduol ang iyang lola nga si Lorena aron mangayo og tabang pinansal alang sa pangkonsumo ingon man medikasyon sa bata. Human mapagawas ang istorya ni Baby Lawrence, miulan matod pa ang nadawat nga tabang ni Lola Lorena. Naagyo, nakapalit yun ko sa gamitunon sa bata, sir. Unya, magpasalamat ko kung kinsay naghatagad to, wa man ko kaila, ginuuray nakaila sa inyo, wala man ko kaila sa inyo, ang yung una ko ang Ginoo nga panalanginan mo, nga daghan kayo salamat sa naghatag ani. Pinaagi sab sa atong programa, nakita sa usa ka pribadong grupo ang kahimtang ni Baby Lawrence o gilayon nga may contact sa GMA Regional TV Cagayan de Oro. Sigon sa mong grupo, aduna sila'y programa alang sa mga hydrocephalus patients nga nanginahanglan og tabang. Usa na niini ang paghatag og shunts o gamit nga labing kinahanglan sa operasyon sa mga batang adunay hydrocephalus. We're so sad, kanang feel ginamo na that's why we have this project kay we need to help those children, no, to give them a future. Apan sa kahimtang ni Baby Lawrence, sanglit bag-o pa lang siya na operahan ug ang nag-unang kinahanglan gayod niya ang maintenance sa tambal ug ilang pangkonsumo. Busa gahinan siya karon og budget sa grupo aron masulbad ang problema sa lola niini. Magpasalamat ko sa Ginoo kay naagyud gatabang sa iya nga makasuporta ko sa iyang kuan pag-atiman. Alang sa mga buot pa magpaabot sa ilang tabang ngadto kang Baby Lawrence, mamahimo ninyong makontak si Lola Lorena. Ingon man, mapadala ang inyong tabang, pinaagi sa mga number sa inyong TV screen. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka rider sa Davao City ang patay sa managlahing aksidente sa kalsada.
Usa sa namatay tungod sa disgrasya Miyerkules sa gabi ang giila sa San Pedro Police sa Super Radyo Davao ang rider nga si Alberto Matias nga taga Purok 12, Lower Madapo, Barangay 8-A, Davao City. Sumala pa nga samtang nagbaneho sa iyang motor ang biktima at tubangan sa Wireless Cemetery ang nawad-an kuno kini og kontrol sa manubela. Dayong pagkabangga sa gutter og nabunal ang ulo sa semento nga hinungdan sa kamatayo niini. Samtang patay sab sa disgrasya ang rider nga si Roland Acaw, 40 anyos, nga taga Crossing Bayabas, Toril sa Davao City. Sumala pa nga samtang naglatas ang biktima sa Matina, Dumalag, Coastal Road. Nga samtang mibalhin og lane ang biktima, ang natumba kini human ni bangga sa railing sa tulay. Sumala sa otoridad tungod sa kakusog sa impact, dead on the spot ang biktima. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.